Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un repas super facile et très délicieux. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وجبة عشاء كتحتوي على مقبلة وطبق رئيسي سهل في التحضير ولذاذ في المذاق. نتمنى يعجبكم. اول حاجه غادي نبداو بها هي المقبله. غادي نحتاجو السلمون مدخن. On va commencer par l'entrée. On aura besoin de saumon fumé, le fromage الابيض petit suisse او la jockey, le fromage blanc, عصير الحامض, le jus de citron, زيت الزيتون, l'huile d'olive, الحبق والمعدنوس, le basilic, le persil, الملح, الابزار, le sel, le poivre. غادي نحتاجو التفاح, les pommes ou l'avocat, les avocats. غادي ناخد السلمون مدخن, غادي نقطعو قطع صغيرة. Je vais couper le saumon en petits dés. نرشو بالحامض. Je vais l'arroser avec le jus de citron. نقطع التفاح المربعات صغيرة. Je coupe les pommes en petits dés. J'arrose aussi avec le citron. حتى هو نرشو بالحامض. نخلط هاد جوج المكونات. نضيف لهم الملح والابزار. Je rajoute le sel et le poivre, زيت الزيتون, l'huile d'olive, شوية ديال الحبق, un peu de basilic, ou ciboulette. Je rajoute aussi la ciboulette. نخلط هاد المكونات مزيان. نوضعهم في الثلاجة. Je garde au frais. غادي نقطع لافوكا حتى هي مربعات صغار. Je coupe l'avocat en petits dés. نوضعها في واحد الإناء. Je mets l'avocat dans un récipient. J'arrose avec le jus de citron. نرشها بعصير الحامض. نضيف لها زيت الزيتون. Je rajoute l'huile d'olive, le sel, le poivre. نضيف الملح والإبزار. نخلط هاد المكونات ونضعهم في الثلاجة. Je garde frais. وفي واحد الإناء غادي نوضع الفرماج الأبيض. Je mets le fromage blanc dans un récipient. Je rajoute le sel, le poivre. نضيف الملح الإبزار. نضيف المعدنوس. Je rajoute le persil. Je mélange bien. نخلط هاد المكونات ومباشرة في صحن التقديم خليت واحد لومبورت بياس دهنتو بالزيت وضعت فيه الورق ديال المطبخ. Dans un plat à servir, dans des emporte-pièces, je mets un peu de l'huile et je mets le papier sulfurisé. نوضع واحد الطبقة الأولى ديال l'avocat. Je mets l'avocat comme première couche. Je tasse un petit peu. هاد المقبله هادي كتجي رائعه، كتجي واحد المذاق لذيذ بزاف. نوضع الطبقه الثانيه ديال السومون مع التفاح. Je mets le saumon comme deuxième couche. ونضيف الطبقه الثالثه ديال l'avocat. Je mets l'avocat comme troisième couche. Je tasse bien. نضغط عليهم واحد شويه. ومن بعد نوضع الطبقة ديال الفرماج الأبيض. Je mets le fromage blanc comme quatrième couche. ونوضعهم في الثلاجة حتى لحين التقديم. Je mets au frais
jusqu'au moment de servir. ندوزو دابا للطبق الرئيسي. عندي سمك الكابيو. pour le plat principal j'ai choisi le cabillaud وضعت عليه شويه د الملح والبزار. j'ai salé et poivré. je vais le passer dans la farine. غادي ندوزو في الفرينه. j'essaie d'enlever le plus. نزول الزائد ديال الفرينه وفي واحد المقله اللي درت فيها زيت الزيتون غادي نقلي الحوت ديالي بحال العاده. dans une poêle je vais frire les poissons dans l'huile d'olive. بالنسبه للحوت راه كيطيب دغيا يعني تقريبا 3 حتى 4 ديال الدقائق لكل جهه. le temps de cuisson pour le poisson à peu près 3 à 4 minutes pour chaque côté. بعد ما طاب غادي نوضعو في واحد الاناء ونحطوه في الفران اللي يكون غير دافي يعني ماشي غادي يزيد الطياب غير باش يحتفظ على السخونيه. je mets mon poisson dans un plat. je vais le garder au four un peu tiède juste pour garder la chaleur. دابا غادي نحضر الصلصه. عندي نص كاس ديال الماء. pour la sauce j'aurai besoin d'un demi-verre de l'eau. معلقه صغيره ديال المايزينا. une petite cuillère de la maïzena. عصير الحامض. le jus de citron. la crème liquide. الكريمه السائله. un verre de bouillon. مكعب ديال السمك اللي درتو في واحد الكاس ديال الماء. معلقه كبيره ديال الزبده. une cuillère de beurre. خديت المقله فاش قليت الحوت زولت منها داك الزيت ومسحتها. j'ai nettoyé ma poêle et sur le feu j'ai mis le jus de citron وضعتها فوق النار وصبت عليها العصير ديال الحامض. المرق ديال السمك. لو بويون. الكريمه السائله. لا كريم ليكيد. شويه د الملح. لو سيل. لو بوافر. الابزار. خديت الماء طفطو المايزينا. j'ai rajouté l'eau à la maïzena et je le rajoute à mon premier mélange et sans cesser de remuer jusqu'à obtenir une sauce un petit peu épaisse. je rajoute le zeste de citron وما نحبسش من التحريك حتى نحصل على القوام اللي بغيت. نضيف المبشور ديال الحامض. j'éteins le feu. نطفي النار ونضيف الزبده. je rajoute le beurre et je continue à remuer pour faire fondre le beurre. نستمر في التحريك حتى تذوب ليا الزبده. هنا النار عندي طافيه. نوضع الصلصه ديالي في الصحن ديال التقديم. je nappe ma sauce dans le plat à servir. ونوضع الحوت ديالي. je place le poisson sur la sauce ونزينها بالسيبولات. je mets la ciboulette sur le poisson. ودابا غادي نقدم المقبلات ديالي كما شفتوا معايا كتحيد من لومبورت بياس بكل سهوله. et au moment de servir j'enlève les emporte-pièces. مقبله سهله والمذاق ديالها رائع. زينتها شويه ديال السموم من الفوق والسيبولات. j'ai mis le saumon fumé sur mon tartare et un peu de ciboulette. الكابيو ديالي قدمته حتى هو مع الأرز. et pour le plat principal je l'ai servi avec le riz. الصلصه هادي كتجي لذيذه بزاف مع الكابيو بالرغم ان عدد افراد العائله يكون كبير. هذا ما يمنعش اننا نقدموا اطباق بحال هذا الشكل. وبالنسبه للتحليه قدمت لاموس ديال لامونغ. ان شاء الله نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. pour le dessert j'ai servi les mini gâteaux à la mangue. si ça vous intéresse vous allez trouver le lien dans la barre d'infos. وكانوا هادو هما الوصفات ديال اليوم. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم ولا جربتوهم ما تنساوش تردوا عليا الخبار. on se donne rendez-vous mercredi prochain ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الاربعاء مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.